Lagi terang tibrasar no. Agini sibi kaham samung kai tong on tibrasar sasagi chine tibrasar ni pura iya makan no te khatori kahan wan subi tong. Ama kang message na mutu. Lekana hamrai. Media roman kami sebenarnya punga Sodindro Memorial Community Hall. Sini Sadar District Tripura Employees Federation ni ऐसा felicitation ceremony ada program ये ऐसे newly elected आमारो पैसा नाउनी समनी दलाइकना काम बिसि कदमा रंगoi नुका चिनु 1982 निसिम DC Tripura Tribal Area Autonomous District Council ऐसा apa dong abon bisingo bini department dong education angor phailu mane ya oronu phaija 1633 number school aboni bisingo elai kena kepala hamya je chini 157 number sangha school 157 school single teacher 151 abong ka value 10 student tabuk mansugui nei tamung kana এমন বেহাল অবস্থা যে দীর্ঘ 25 বছর বামফ্রন্ট আপনি পরে tabuk BJP IPP হাপাং আপনি পরে চিন্তা কম কাজারো অন্যান্য সরকার ফাইকা 2000 সেমুখা সিনি তামনে বন IPP আপনি কাজারো 90 ni simi 95 UGS Congress কিন্তু যতন সেই বেশি স্টুডেন্ট টিচার্স সামজাকা চাকরি জাকা সুত মালা গতাব অরো কক সাথে গলাই যে স্কুল তুরুক বাংলা মিডিয়াম যে বাংলা মিডিয়াম যে তখন আবো তুরুক বাইনানি পথে স্টুডেন্ট কমই তো তামনি বাকি ম্যাডাম তামনি বাকি মানে অ জায়গাও যে সিনি যে Sirna tangkai je mana ni kok kamu abur kamu, cino nok tongo, bench kiri, boundary kiri, kawang mas semua itu, mau semua cara no semua kan kayaknya bagai, kawang mas sukses saja itu, sukses saja. Federation Sadar Political District Committee ini hai jarawan sini TTADC sum harakam iya sum felicitation dia pelayan all jarawan sini pandai luar dinai tay jatuh finai takut tay bukan sana khakam cibai tay masalah dia kalau tay logo apa yang harus sini narayokra রাজ্য কমিটি নিবা আসুকা যতবাই না আসুক তবু ভাইকে মিলি ওই যে তোমার রাখাই মান তাও চেষ্টা খাই তোমার जों एडिसि हाफांनि सेंट्रेल गभर्नमेन्ट कयदिन आगे प्राय 60 कोटी टाकानि खायसा प्रजेक्ट हरजाखा ताइबो गोबां खायो जों जे हस्टेल नोंनि आखायबा तावने बनाव ताइबो गाहाम स्कुल खायनो बागै जों मा स्कुल दङ गाबो जुदि ओङै थांगांखाय जों मा मोननाय गोबां मा अमाहाय हस्टेल दंफानाव बिनि दंनानै उन्नी हस्टेल नि तातन गरम कमनि आबर अनेकटा कमि आबर न इ जरनि सिनि सिगो जों हाय सिनि बे फरायसालि यां फाइसोका मोजां रनि नबुल बरमना यां टिटिए सिसन फाको फुलबाय का सबै जों हारो कायसे कत रेसिडेन्शियल स्कुल खुलगै आरो तेबो गाहाम टिचार दिनानि आज क्वालिटी एजुकेशन खान बगै जों चेष्टा खालायो एबं आंखा खालायो सकल अ जुलाई मास खातो ताई बाथौ ताखने के जों 5-6,000 प्राय 5 आसन जारांगा हामसिनि फाइस सफायमानि जों जिनि जमिरो हाजार जिनि लुफुवा दं फरता जोंना नायखौनि बागै जमिरो जा